Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Terima kasih kalian yang sudi memilih, sudi klik video ini untuk kalian tonton. Kalian bersama dengan saya BDT berasal daripada Borneo Sabah akan menemani kalian di dalam episode reactions kali ini. Guys, hari ini saya akan buat sebuah reactions video daripada channel While Carlos Appeared. Oke, judul daripada video yang akan saya react adalah First Time Eating Indomie in Warmindo, Indonesia. Nah guys, pertama kali coba makan Indomie guys di Warmindo. Jadi gimana isi kandungan video ini kita akan nonton bareng. Moga-moga kalian semua yang sedang nonton ini senantiasa berada dalam keadaan sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Kalau kalian sedang diuji dengan sakit atau ada orang yang sedang diuji dengan sakit di sekeliling kalian, moga-moga diberikan kesembuhan, dikurniakan kesehatan dan dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berbasa-basi lagi good people, mari kita nonton seperti apa isi kandungan video ini. 1, 2. Look what I found. Indomie warung. Indomie Warmindo. BMW. Maybe they sell cars as well, but I'm here only for Indomie. Oh yeah, they sell cars maybe. They're a big fan of BMW. BMW. Wih, ada logo BMW guys. I've never seen it before in Indonesia, but I hear that it's really famous and many cities, or especially big cities, they have kind of Indomie warungs like this one. So Nah, di Indonesia ada warung Indomie guys, terkenal betul dia bilang. Wah, banyak aja nama Indomie. We want to eat Indomie goreng. Selamat malam, Pak. Mau makan Indomie goreng dan wah, soto spesial. enak ya? Ini kuah. Gua apa? Ada kuahnya. Yang ini ada. I don't know what it is, but I want to try this one and Indomie goreng. Okay. Soto spesial. Kuah. Ya. Ini kuah. Ya. Dan mie goreng. Mau makan di sini ya? Dua porsi. Dua porsi ya. Karena saya lapar. Ya. This one. Tanpa telur. oh tema telur. Ini apa? Apa namanya? Minuman. Mana? Ini apa? Ini kerupuk. Oh ini. Ya. Es susu. Oh, air susu. Es susu. Enak itu Pak. Ice with milk. Manis. Manis. Sehat? Yeah, it looks healthy. Okay, let's wait for my Wah, food. war Indo guys, warung Indo dalam. Mungkin lah warung Indonesia mungkin penuh Warindo. Yeah. Mungkin. This is Indomie soto special, and we put healthy ingredients and herbs inside. Ini yang goreng. This is Indomie goreng. So this is kind of a soup, and this is like the fried noodles. Wah, Okay. What is it? Apa namanya? Sayur. Sayur sawi. Sayur sawi namanya. Oh, sayur sawi. sayur sawi. Indomie goreng. Maaf tak tutup ya, biar lekas matang. Okay. Oh, So apparently the noodle look always the same, just the herbs and the sauce and whatever the spices is different. pertama kali mencoba makan Indomie guys di gerai. Ini Indomie memang ada dijual guys kalau di sini, tapi kalau yang warung khas untuk jual Indomie jarang guys, belum ada. And of course you can not only eat noodles, you can also get cigarettes. Wah, ada rokok juga, kretek. Selamat malam bos. Beneran. Sudah makan? Oh itu masih pesan. Masih pesan. Oh, okay. Yes. You are police. No. Ini apa?
Live. Kamera ya. Yes. Selamat malam. Apa kabar? Kamu di mana sekarang? Di- Oh, oke. Sampai jumpa ya. Dadah. Siap. Mantap guys. So it was just a coincidence that I saw this place here because it's hard not to see this place if you drive here. Everything is dark and this is not dark, and they have the colorful sign, the colorful logo of Memang Indomie. susah untuk tidak nampak lah sebab logo dia terang. Yeah, this place is for German people. I mean, yes, you have this car clock, that's why I said it's for German people. Oh Ini gitu. warungnya namanya BMW. BMW. Nama warungnya. Aku punya BMW. Sekarang aku tidak punya BMW. Sekarang aku punya NMAX. Oh, NMAX. itu. Condensed milk ya, susu. Iya. Condensed milk that you put in fries. Wow. Kalau ini STMJ. Oh. STMJ susu telur madu jahe. Oh, Oh. telur. Iya. Oh. Telur gini, telur ayam kampung. Oh. Ya, ayam kampung. Also, this is what I saw actually, that you put a raw and Entah macam mana rasa tuh kan guys? telur STMJ, mentah iya, loh. jahe. okay. Yeah. Susu telur madu jahe. I heard about it. Susu, madu, telur, jahe. Wih, Ginger. Ginger. So they mungkin mix egg with saya ginger. tidak tahu macam mana rasa tuh. Okay. I will ask for a ginger tea. I'm really in the mood to eat, to drink ginger tea. Pak, ada teh jahe? Jahe. Tanpa telur. Oh iya, susu jahe atau jahe tok. Tanpa telur. I ordered the ginger tea without an egg. I think my food is about to be ready. Oh. Ini lumayan seru guys kalau kita I tengok would nih. try this one, this tea actually as well, but yeah, I don't know, that's a raw egg inside, even though they put the hot water on it. Tapi entah macam mana rasa tuh kalau ada telur mentah lagi. Ini Nah, siap. namanya cor. Susu jahe pakai tape ini namanya cor. okay. Cor. Cor. Dengan telur. Enggak pakai telur, enggak pakai ini. Tanpa? Oh. Ini Okay. namanya cor. Cor. Okay, mau minum sama? Sama ya, tanpa telur. So this is apparently without an egg. Cor namanya. Sugar, condensed milk. Apaan ya warna hijau? Tape. Tape. Ini tape ketan. Okay. Tape ketan ini. Tape ketan. Wih, banyak betul deh minuman yang saya belum pernah nampak guys. I like the smell of ginger. Ini cor. Cor. Kene deh. Iki. Abang iki. Iya. Lapar katanya. Somewhere, I mean, no. I don't want to sit there in the corner. Yeah, okay, I will sit here. Terima kasih. Wow. Cor. Nampak lazat guys. Walaupun saya tidak pernah coba And if you nih. go to places like this, expect to be surrounded by cigarette smoke.
gacornya ya. Oke, terima kasih Pak. Time for dinner. Let's go. Gila. It's a bit hard to sit here. You know, cool people always sit like this one. It smells a bit like ginger and maybe milk even. Apa kabar? Sudah makan? Sudah. Mie goreng rasa apa? Soto. Soto. Dari Kalimantan. You from Kalimantan? No. I mean the soto. I don't know the name. Kuit. Dari Kalimantan. Banjar itu, dari Kalimantan, Banjar. Enak. I like this one. I think it's my favorite Indomie. Oh, Indomie Let's ada try yang this dibuat khas dari gitu, khas dari Kalimantan. Oh, macam Oh, tuh. yang ini goreng. Yeah. Indomie goreng, and this one is a soto. Could be a bit more spicy for me. It's good. The taste Sedap. has a good taste. Nah, buli ini pun suka, guys. Definitely something spicy is missing. This one, much more easy to sit here. The water is free. Let's try Nah, ini soto. the soto flavor. Wih, nampak lezat. Oh, mantap lah, guys. It's also good. Mantap lah. I'm wondering why it's not really spicy, because Indonesian people, they like spicy food. Heran kenapa yang Indomie dia tidak pedas. Let's try this one. It's not that hot anymore, and I'm really wondering how the taste is. Enak, yeah? This is really good. You have the kind of spicy ginger, you have the sweet condensed milk. I really like it. Wih, nampak lezat. Man, this is good. This will not be my last time drinking this one. Siapa mau Thinking coba when I tuh? come back, I drink it again here. Oh, Indomie lagi. I'm really surprised how good this one is. Have you ever tried this one? Make me a comment. I see they drink this one. So what is the name for this one again? His name is Asukan. Ah, Call okay. this drink is Asukan. And what is inside? Ice and milk? Ice milk and ketan. And this one? Ketan. And the red color? How do you make the red? What is this one? Sirup. Sirup. Yes. Oh, sirup. Rasa apa? Which Ori. Original. original? Next time I try this one. There's no egg inside, right? No egg, tanpa telur. Next time I try this. Now I'm full. Oke, mau bayar. Totalnya berapa? Mie-nya 2, Iya, dan 12.000 sama ini 6.000. Enggak tambah apa-apa. tidak bisa. Tidak bisa. Besok mungkin. This tidak apa-apa. 6.000 minuman, 12.000. What do I have to say if I don't want to change? They give me always Makasih easy. ya. Makasih Pak. Sampai jumpa besok ya. Dadah. Oh, Okay. Full happy.
I just bought mangoes before I came here. I will not eat anymore. Peace out. See you in the next video. Oke guys. Oke, jadi itu dia guys, bule mencoba Warindo guys. Jadi makan di Indomie itu kalau di Warindo memang berbeza sama makan di rumah lah kalau menurut saya guys. Kalau makan di warung tuh kan terasa macam ada satu perasaan yang unik lah gitu. Dengan suasana yang meriah atau kan pasti lebih seru lah gitu. Jadi baru saya tahu juga ada tambahan, ada Indomie, ada yang diimport dari Kalimantan dicakap tadi. Itu macam mana tuh guys? Jadi coba kalian bagi penjelasan kalau kalian sudi. Apalagi satu lagi yang menarik di dalam video ini, minuman yang dihidangkan tuh guys. Wah, banyak betul guys. Saya suka betul tengok minuman tuh, ada yang nampak betul-betul lazat tadi. Jadi itulah, moga-moga ada rezeki peluang untuk saya coba nanti. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih kalian yang sudah klik, sudi nonton. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang, good people. Terima kasih kalian yang sudi menonton. Assalamualaikum, salam Nusantara.